mukmu TV nai tongnai khapangni takhukte bukhuk songno sikangno lamchogo tini krak salo monobongkol sunduk pathoro thangei naikha 2002-2003 ni kokno jefro borom gunang bijoy rangkhol Dopha Hamkwrai ni bagwi samung Khai tong Phoro afro CPIM song nayei mokol choria ungei bijoy rangkhol no গ্রেপ্তার খাইনা নাংনাই হায়াকাবা বিজয় রাংখল গ্রেপ্তার করতে হবে হনই খরাং তিসালাই টংলাই ফুরো বরম গনাং বিজয় রাংখল বাই বাক্সা লাহার অংখর ফুরো খরক नै পুলিশনি গুলি চামানি খরক সাখে লাংমা চলাংখা आ langma চলাংনাইনি মুং উংখা जुति राय त्रिपुरा ते खरक साखे yaktuk chokha ayaktuk chonaini mung ungkha Narendra Tripura phiaba bisi brum brum Moito Khayo Dopha Hamkwrai ni bagwi Langma rlangjak Juti Rai Tripura ni simalungo bo khum bokhayo hnei saka TTAADC ni chairman borom gonang Jagadish Deborma phiaba abo simiya monobongkol dama depa iskulobo kaham hamya salaikya hnibo sakha ajaga thangei naikha Tripura mothani president borom gnang Bijay Rangkhol tei TTAADC ni chairman borom gnang Jagadish Deborma tei MDC Devojit Tripura tei TTAADC chongmariwo batainai 28 nong constitution ni Tripura mothani candidate Donchen Tripura ko song khapangni takhokte bukuk song nai tongdi mukmu TV because things start with small beginnings. This humble wish is from a dead. We are the one voice. We are to welcome you. Very beautiful song. You are all promising young boys and girls, and you are the future of our land. So you should study very hard, and you should learn how to respect, how to love your seniors. God bless you all. Thank you, sir. কক সাই ফ্যামিলি হলো ওরা আফরু এক শিবদল সরকার সিপিএম সরকার বড় খুব নোংরা রাজনীতি খাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যেও বিজয় রাংখলকে গ্রেপ্তার করতে হবে হেনে নাচাতক স্লোগান লই আন্দোলন থাকে जों आफरो Inpt तंगमानि जोंबो सारा राज्योआव कायसा आंदोलन कर्मसूची नाहारका सारा त्रिपुराव 10 থেকে 11টা জায়গাও 11টা জায়গা जों रास्ता अवरोध खाचा रूट ब्लक खाचा चिनी दाबी বিজয় রাংখলকে গ্রেপ্তার করা চলবে না বিজয় রাংখলও গ্রেপ্তার খাই মাংলা মানে আন্দোলন খাই उत्तर त्रिपुरा दलाई त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा दक्षिण त्रिपुरा नि दुईटा জায়গাও उनका मूल उनका 7টা ब्लक এবং তেকাছে সাসিরাম বাড়িও মো আন্দোলন খাইছিনি চিনি খরকসা সিপাই দফানি সামুখাইনে স্বর্গীয় তাকুক জ্যোতি রায় अपूर्व खूब कम बयस 18 बছর काका पुलिस ने गुली बाय बथै जाखा बनों प्रत्येक बছরनो जे मानतै जे चुक्तै जों मुंसाफो रिमे एफानो बेनि मांकथैयो फायै सिमालांगो फायै जों जाति लायो खुम्बक लायो श्रद्धा खालायो मुटुखौ लायो दिदि बहायनो तेवै सेबेनि थैमानि सालनो जों मुटु खलायो और दल खायताबो कताल खाय बुबाग्रा बाथै फेमेनि जरा कताल खाय जों जत्त सिक्लाराव बुरि बसाराव
ছাত্র যুবক অকরা চাকরা ত্রিপুরা মথা খাই চিনি ভবিষ্যৎনি যত স্বাধীন চিনি ইয়াফাবো হাসন মানানি বেগে অরকাছে কথা দল খাওয়াই जों ত্রিপুরা মথা খালাইকা তিনবো जों ফাইলাইকা বুসকাঙ্গবো ফাইনাই বনি বেগে তাবক এডিসি হাপাঙ্গো जों কিসা যে ক্ষমতা মানমানি চিনি 27 পূর্ব মহরিপুর বুড়াতলিনি বলছেনি গিদিজাত এনডিসি দङ চিনি শিকলা নেতা দেবজিৎ ত্রিপুরাবো दङ 28 মনোবঙ্কল শিলাচরি মনোবঙ্কলনি বলছেনি ক্যান্ডিডেট दङ দনসেন ত্রিপুরাবো दङ চিনি 39 মনো ব্লক কমিটি ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট মতো তাই যত চিনি শিকলা চালাই বুড়ি মথা দंबायो जों दिनैनि दिनाव कलक सालिया तबे बथैमानि गणसं सारा बोसोर जे थैयासा मुतुकुनाय बनि परेबो दाबुक जों एडिसि हाबांगबो क्षमता फाइकेबा बनकारे बोसकांनि विधानसभायाव जों क्षमता फाइमा थाके जे साखायपानो जों मो शहीद परिबारनो जुतिरायनि बुमा जुतिरायनि बिहिरक बिनि बोसाजों गंनि थांथानानि बागै जों एडिसि हाबांतै जों 100% चाइटकनाय এবং খুব তাড়াতাড়ি जों बर'नो কাইসা এটা সরকারनि একটা সুযোগ সুবিধা যেহেতু কলেজে পড়ি दङ যেহেতু 11 পড়ি दङ অবশ্যই চাইটকনাय आं दा एसे कलक सालिया শুধু आं हामचायनि যত তাখरो बखरो सिमी चबानि कमो मुनारनाय बंखा दिनै मो शहीद फेमिलिनो परिबारनो যত তাকো বকো आसिक বছর नरक बनो नाय फाइमानि साहाय्य खाय फाइमा हायके थिनांगोबो फिउचारबो जतन नरक बिनि परिबारनि गाना फाइ बनो साहाय्य खायदि ता खरकसा चिनि नरेंद्र त्रिपुरा बोबो जुतिराय बे बाक्सा गानावो बखैतो खागलावो नाङै गुलुय नाङै थिका अबनो चिनि चंदनबो प्राय 6 मास जेलमा दंखा अनेक रां खरच खायलायो जों आं निजे আগরতলাও অমিয় দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা आं निजे जगदीश देबबर्मा 300 टाका 500 टाका 1000 खायसिम कालेक्शन खालायो हाई कोर्टआव थांलायो जों दिनै चंदननोबो जों थियका बना एक नम्बराफोर बिनि केस खालायमोन ओंखाय दिनै बिनि परिबारनोबो बबो या कंसा गोमाखा बनबसं नायनाय दिनै दाखौ जुतिरायनि आत्ता शांति दंथं बिनि परिबारनि बिहिरक हाय बुमा हाय बोसा हाय जों खायाव दङ उराम 28 तारिख सेप्टेम्बर गाया फानो जों मक्कचारागो फायनानै थानानै जों मोजां मते जायदकनाय फायनाय थांनाय दा विभिन्न रकम दिगि साहाय्य सहयोगिता जों खालायो आसन नंसिथों बिना आत्ता शांति दंथं परिबार रंनि मेम्बार रंनि बखा जायां दंमोन जों बाहायनो बखा जायां दंमोन सागै आंखौ खर'नो थाखिनाय जतनावनो हामबाय